మెల్లగా నట్లు లూజ్ అవుతాయి. ఎవరిని అంటున్నావు? నన్ను అనుకుంటున్నాను. തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണി നമ്മുടെ കടയിൽ വന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. అయ్యో ఇది మహారాణి కాదయ్యా, స్టేజ్ యాక్టర్. మహారాణి వేషం వేసింది. എന്ത് ഇയാളെന്തായി പറയുന്നേ? ఏంటి? ആരാ മഹാറാണി ഇത്? ഇയാൾ എന്റെ സംസ്ഥാനത്തിൽ പണിക്കാരനാണ്. വിശക്കണൂന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാ. అమ్ముని ఈ భాష కూడా మాట్లాడుతుంది. అవునులే, ఊరుకో వేషం కదా. പണിക്കാരാണെങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കുക. മഹാറാണി നിങ്ങൾ വന്നാട്ടെ, നിങ്ങൾ വന്നാട്ടെ. నాకు ఈ గడ్డేం అక్కర్లేదు. ఇది కూడా తీసుకెళ్లి మహారాణి గారికే పెట్టు. నాకు టీ తెచ్చు. టీ 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 టీ. ఓ చాయ. అవును, పోయా. ഒരു പണിക്കാരനെ പോലെയല്ല, രാജാവിനെ പോലെ ഉണ്ട്. രാജാവിനെ പോലെ ഉണ്ട്. కాసులు అడగవా? కాసులు. എന്താ? చిల్లరా చిల్లరా. എന്റെ മഹാറാണി കാശ് ചോദിക്കണം. എന്ത് വിചാരിച്ചു? కర్ణుడి మనవరాలు బంగారంలా ఇత్తడిచ్చేస్తుంది. സ്വർണം ചേച്ചി, ഇത് നോക്ക്, സ്വർണം. అది బంగారం కాదయ్యా, ఇత్తడి ఇత్తడి. അതെ 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 അതെ. മഹാറാണി എന്നെന്നും ദീർഘായുസായിട്ടിരിക്കട്ടെ. തമ്പുരാട്ടി നന്നായിരിക്കണം. സന്തോഷം മഹാറാണി, സന്തോഷം.